እንግዲህ በመጀመሪያ ሰላምታ ካሉ በኋላ ዛሬ ርዕሳችን ስለ ዱዓ ይሆናል ብለዋል። ዱዓ ትልቅ ቦታ አለ፣ ትልቅ ደረጃ አለ። በተለይ ደግሞ በዚህ ረመዳን በጣም ስለሚያስፈልገው ስለ አስፈላጊነቱ ዙሪያ እናወራለን ብለዋል። الله سبحانه وتعالى في آيات الصيام بدأ بقوله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، ثم قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ثم قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الله بدأ كلامه في آيات الصيام بأن أمرنا بأن الصيام هو أوجب الله عليكم الصيام كما أوجبه على الأمم السابقة، وأن حكمته في التقوى، ثم ذكر أثناء ذلك الدعاء، ثم عاد إلى أحكام الصيام. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. فلماذا جاء بآية الدعاء في وسط آيات الصيام؟ هناك حكمة، هناك أسرار في قبول الدعاء للسائل، فلهذا جاء ذكر آية الدعاء بين ثنايا آيات المتعلقة بالصيام. الله سبحانه وتعالى ጾምን በተመለከተው ያወረደው የቁርአን አንቀጽ አያ አለ። መጀመሪያ አላህ ስብሓንሁ ወተዓላ በዚህ አንቀጽ ሲጀምር ያ አዩሃ አለዚነ አመኑ ኩቲበ ዐለይኩም ሲያሙ ከማ ኩቲበ ዐለ አለዚነ ሚን ቀብሊኩም ለዐለኩም ተተቁን። እናንተ አማኞች ሆይ አላህ ስብሓንሁ ወተዓላ በእናንተ ላይ ጾምን ግዴታ አድርገዋል። ከማ ኩቲበ ዐለ አለዚነ ሚን ቀብሊኩም ከእናንተ በፊት የነበሩ ያለፉ ቀደምት አማኞች ላይ ግዴታ እንዳደረገ በእናንተ ላይ አድርገዋል ብለው በቀጣዩ አያው ደግሞ ሸህሩ ረመዳን አለዚ ኡንዚለ ፊሂል ቁርአን፣ ይህ የምትጾሙት ጾም በሱ ውስጥ ቁርአን የወረደው የተከበረ የረመዳን ወር ነው ብለው ቀጥለው ደግሞ አላህ ስብሓንሁ ወተዓላ ስለ ዱዓ ነው የጾሙን አሕካሞችና ዋጅባትነቱንና እንዲሁም ደግሞ የወሩን ጠቅሶ በዚህ ወር ውስጥ ቁርአን ያወረደው አላህ ስብሓንሁ ወተዓላ ተናግረው ወደ አሕካመ ሲያም ወይም የጾም መስፈርቶችን እና ሕግጋቶችን ሳያጠናቅቅ በመሃሉ የዱዓ አንቀጽ በመሃል ጣልቃ አስገብተዋል። መጀመሪያ ያ አዩሃ አለዚነ አመኑ ኩቲበ ዐለይኩም ሲያሙ ከማ ኩቲበ ዐለ አለዚነ ሚን ቀብሊኩም ለዐለኩም ተተቁን። አላህን ትፈራላችሁ ዘንዳ አላህ ከእናንተ በፊት ቀደምት አማኞች ላይ ግዴታ እንዳደረገው በእናንተ ላይ አድርገዋል የጾም ግዴታውን ብለው ረመዳን መሆኑን ገልጾ ረመዳን ደግሞ ቁርአን የወረደበት መሆኑን እንዲሁ ተናግሮ ሲያበቃ የመጨረሻ አሕካሙን ሳይጨርሰው በመሃሉ ዱዓ አስገብተዋል። ወኢዛ ሰአለከ ዒባዲ ዐኒ ፈኢኒ ቀሪብ ኡጂቡ ደዕወተ ዳዒ ኢዛ ደዓን ፈልየስተጂቡ ሊ የሚለውን የዱዓ አንቀጽ አያውን በመሃል አስገብተዋል። አላህ ለምንድን ነው መሃል ያስገባው? ያስገባበት ምክንያት አለ። ጾም
ምንድነው ዱዓ ከአህካም ሲያም ወይም ደግሞ ከጾም ግዴታው ጋር ታይነት ያለ በመሃል የተጠቀሰ ስለሆነ እኔም የዛሬው ትኩረት እዚህ ላይ ይሆናል። ለምን ትኩረት እንድትሰጡበትና አስፈላጊነቱን እንድትረዱ ለማድረግ ነው። የመጨረሻው አያ እንግዲህ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ኡሒለ ለኩም ለይለተ ሲያም ረፈሱ የሚለውን መጨረሻ ላይ ጠቅሶልናል። ይህንን ስለ ዱዓ ነው ርዕሱ ደግሞ አህካሙ መሃል የገባና አስፈላጊና ትልቁ ነጥብ ስለሆነ ዛሬ እሱ ላይ ነው ትኩረት የምንሰጠው ብለዋል። الرسول صلى الله عليه وسلم بين ذلك وقال ثلاث لا ترد دعوته، فذكر منها السائل حين يفتي، وكذلك المسافر والوالد على ولده. هذه الدعاء لا ترد، فبما أن دعاء السائل لا يرد بل يستجاب، أنه يستجاب، فلهذا جاء آية الدعاء في وسط الصيام، لأن دعوة السائل مستجابة. دعاء إذا استوفى الشروط ودعا الله بإخلاص فدعاؤه مستجاب، لهذا جاء هذه الآية جاءت. وكذلك በቁርአን ቅድም እንደተጠቀሰው ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከጾም ጋር ተያይዘው ስለ ዱዓው ያሉት ነገር አለ። ምን አሉ? ዱዓው ሳኢሚ ሙስተጃብ፣ የጾመኛው ዱዓ ተቀባይነት አለ ብለዋል። ሶስቶቹን ዱዓችሁ ተመላሽ አይሆንም፣ ተቀባይነት አለ። እነዛ አንዱ ማን ነው? ጾመኛው ከጠዋት ክፍለ ጊዜው ጀምረው እስከ ፍጥር ድረስ ዱዓው ቀቡልነት አለ ብለዋል። ሁለተኛው ደግሞ ዱዓውል መዝሉም ዋሊድ የተበደለው አካል ተበዳይ አካል ሙስሊምም ይሁን ካፍር በደሉ ደርሶበት አላህን ከለመነ አላህን ከጠየቀው አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ዱዓውን ወዲያው ይቀበልለታል ብለዋል። ሶስተኛው ደግሞ ዱዓውል ሙሳፊር ለሐላል ጉዳይ፣ ለሐጅ፣ ለዑምራ፣ ለዕልም፣ ለተለያዩ በሸሪዓው ድጋፍ ያለውን እንቅስቃሴና ጉዞ ላይ እስካለው ድረስ ዱዓው ቀቡል ይሆናል፣ ተቀባይነት አለ። ከነዚህ ዱዓው ሳኢሚ ሙስተጃቡን ሐታ ይፍጠር የሚለውን እንወስዳለን። ልክ በአያው እንደ በቁርአኑ አንቀጽ እንደተጠቀሰው በሐዲሱም ደግሞ እንዲሁ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የጾመኛው ዱዓ ተቀባይነት እንዳለ ገልጾልናል ብለዋል። وفي حديث آخر لكل صائم دعوة مستجابة. لكل صائم، هذه بشرى، هذا الحديث بشرى لنا. لكل صائم دعوة مستجابة، أي كل صائم إذا أخلص لله تعالى ودعا الله بصدق وإخلاص له دعوة مستجابة، فتستجاب دعوته. في هذا الشهر لا بد أنك إذا كان عندك حاجة ملحة تريد أن يقضي الله لك، عليك أن تكثر من الدعاء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن لكل صائم دعوة مستجابة. በሌላው ዘገባ በሌላው ሐዲስ የአላህ መልእክተኛ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም
لكل صائم دعوة مستجابة ليندل صومنا أقول يا لتشو دعاة ورلة لتشو ليندل صومنا اللهم تجدوا بلمنا الله سبحانه وتعالى يقبل اللتان بلو النبي صلى الله عليه وسلم لأننا تلك السرات نوعا لأننا تلك السرات ሁላችንም የጾምን ሁሉም የሚያቆም የማዋቆም ሀtta ልጆቻችን ከ15 ዓመት ጀምሮ የጾሙ ነው። ውጤቱም ማወቅ ሳይሆን ነገ ይጠበቅብኛል ወላጅ አባት እናቴውን ለመከተልና የእነሱን ፈለግና ከነሱ ጋር ተደስቶ ለመቀጠል ይጾማል። ነገር ግን እኛ ደግሞ ብዙ ሀጃዎች አሉን፣ ብዙ ፈተናዎች ይኖሩናል። ስለዚህ ማለት ነው ይሄ ፉርሳ ወይም ይሄንን ክፍተት ባገኘነው በደንብ ዱዓ ልናደርገው ይገባዋል። ትልቅ ብስራታችን ነው ብሎ هذا الدعاء عندما يستجاب يحتاج إلى شروط وآداب. هناك شروط وآداب كثيرة للدعاء جاءت في الأحاديث وذكرها العلماء. نشير إلى أهمها. الدعاء عندما يستجاب له شروط ونشير إلى بعضها. እንግዲህ ዱዓ ስንለው ዱዓ ሸርጦች ወይም መስፈርቶች አላቸው። ዱዓ ስናደርገው አላህን ስንለምነው መጠበቅ የሚገባው መስፈርቶች ይኖራሉ። ይህንን በሌላ ሐዲሶች ተጠቅሷል። ዑለማዎችም መስፈርቶች እንዳላችሁ أقصلنا رسول الله يقبل. من أهمها إخلاص الدعاء لله تعالى. فادعوا الله مخلصين له الدين. أي ندعو الله المخلص له الدين، لا ندعو معه غيره، لا ندعو معه لا المسيح ولا المريم ولا الملائكة يا جبريل يا جبريل أو يا حسين يا فاطمة أو يا بدوي يا رسول. لا، نخلص الدعاء لله تعالى. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم لا ندعو معه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهانا أن نشركه معه. لما قال له الرجل ما شاء الله وشئت قل له ما شاء الله وحده، نهاه. لما قالوا قوموا نستغيث برسول الله، لما قالوا له يا سيدنا ويا ابن يا خيرنا قال لا، قل ما شاء الله وحده. فلذلك نخلص الدعاء لله تعالى، لا ندعو مع الله لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا وليا صالحا، ندعو الله وحده فقط ونستهدف نية. كدعاء መስፈርቶች አሉ። ዒባዳው ለአላህ ብቻ ዱዓ ዒባዳ ነውና ዒባዳ ከመሆኑ አንፃር ሌላ ዒባዳዎችን ለማንም ተለይቶ እንደማይደረገው ዱዓውን በምንለምነው ጊዜ አንድ አላህ ብቻ ነው የምንለምነው እንጂ ማንንም ከአብሮ ከአላህ ጋር መለመን መጠየቅ አይቻልም። ነቢይም ይሁን የተላከ መልእክተኛም ይሁን ሌላ መላኢካም ይሁን ወልይም ወልዩ ሳሊህም ይሁን እነሱ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ የሰጠዋቸው የክብር ድርሻ ቢኖራቸውም ዱዓ የአላህ ኢባዳ ከመሆኑ አንፃር ያ እገሌ ድረሰኝ እንዲያደርግልኝ ብለን አላህን በስተቀር ማንንም ልንጠይቆ አይገባዋል። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንድ ሰሃባ ወደ እሳቸው መጥቶ ኢንሻአላህ እርሶና አላህ ካለ ይሄ እንዲህ ይሆናል ሲሉ ላ ተቁል ዛሊክ ይሄንን አትበሉ ቁል ማሻአላህ አላህ ካለ በሉ እንጂ አንተምና አላህ ካለ አትበሉ፣ ከአላህ ጋር አታጋራ ብለው ከልክሎታል። ስለዚህ የዒባዳ መስፈርት
የዱዓ መስፈርት አንዱ ሙኽሊሲነ ለሁዲን አላህን ስብሓነሁ ወተዓላ በብቸኝነት ማጥራት ነው፣ በብቸኝነት መለመን ነው፣ በብቸኝነት ማምለክ ነው፣ በብቸኝነት መጠየቅ ነው እንጂ ከሱ ጋር ምንም ነገር አቀርቦ መጠየቅ አይቻልም። ይሄ መስፈርት ይሄ አንዱ መስፈርት ነውና ልንጠብቀው ይገባዋል ብለዋል። قال أهل العلم في قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع. في أغلب الآيات كل الآيات فيه فقل واسألوه المحيط قل واسألوا الأطفال قل في الكل فيه قل. هنا لماذا لم يأتي بكل؟ لماذا لم يقل وإذا سألك عبادي عني قل فإني قريب؟ لماذا لم يقل هنا قل؟ قال أهل العلم حتى في التبليغ لا يحتاج الواسطة، فالله قريب إليك لا يحتاج أن ترسل له واسطة. الملوك هم الذين يخلقون بعضهم ترسل إليهم واسطة، وأما الله لا يحتاج إلى واسطة. فلذلك حتى في التبليغ ما قالوا فقل إني قريب، فقل هذا هنا. بينما في الآيات الأخرى يسألون الميت قل، يسألونك عن الأنفال قل، في آيات أخرى فيه قل، يسألون الحيدة قل. لكن هنا ما جاء فقل لأنه لا يحتاج إلى واسطة. الدعاء لا يحتاج إلى واسطة بينك وبين الله، لأن باب الله مفتوح، ليس مثل الملوك الذين يغلقون أبوابهم ويمنعون الدخول عليهم، فباب الله مفتوح. قل ارفع يديك ونادي يا الله يا الله يا الله، لا يحتاج أن ترسل له واسطة لأن بابه مفتوح. ما شاء الله بمحالو معاو عندي እንግዳው ሞባይል ከፍቶ እሳቸው ያሉት ዋሲጣ ማለት ያለማንም ጣልቃ ገብነት አላህን ብቻ በብቸኝነት መጠየቅ ነው እንጂ ምንኛው ማስፈልገው? ምክንያቱ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ወኢዛ ሰአለከ ዒባዲ ዐኒ ፈኢኒ ቀሪብ። አላህ ትልቅ ምስራት ነው በዚህ አያ የሰጠኝ። ወኢዛ ሰአለከ ዒባዲ ባሪያዎቼ ወይ አማኙ ከኔ በጠየቀው ጊዜ ስለኔ በጠየቀው ጊዜ እኔ ቅርብ ነኝ ብለህ በለው። እኔ ቅርብ ነኝ ብለህ በለው። ከጌታ ቀርባለሁ አለ። እኔ ቅርብ ነኝ ብለዋል አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ። ወደ አላህ የቀረበ ሰው ደግሞ ሌላ ሶስተኛ ወገን አያስፈልገው። ሶስተኛ ወገን ምንም ቦታ አይኖረው። ፈኢኒ ቀሪብ እኔ ቅርብ ነኝ ኡጂቡ ዳዕወተ ዳዒ ኢዛ ደዓኒ። እሱ በለመነኝ በጠየቀኝ ጊዜ እኔ እሺ እላለሁ ብለዋል። ሶስተኛ ወገን ምን ላይ ነው? የት ቦታ ላይ ነው የሚያስፈልገው? ምንም አያስፈልግም። ስለዚህ በዚህ ልክ ብለዋል። ትንሽ ተወሽሽ ነው። ثم من آداب الدعاء حضور النية، أن يستحضر النية، أن تكون نيته حاضرة بكل واقع، لأنه ورد في الحديث إن الله لا يقبل الدعاء من قلب غافل. إذا كان القلب غافلا لا يقبل منه، لا بد أن يستيقظ ويستحضر قلبه. ሌላኛው ሸርጥ ወይም የዱዓ መስፈርት ዱዓ በምትለምንበት ጊዜ ነሸጥ ብለህ አገኛለሁ ብለህ ወስነህ መጠየቅ ነው። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ጋፊል ወይም ችላ ባይ ተደባሪ ከሆነችው ነፍስ አላህ አይቀበለውም። አገኛለሁ ብለህ ወስነህ አላህ ሰጪ ነው፣ ቸር ነው፣ እኔ ደግሞ ደኢፍ ከጃይ ጠያቂ
ከሱ የሚያገኝ ባሪያ ነኝ ብለህ ራስህን ዝቅ አድርገህ መጠየቅ ነው እንጂ ዝም ብለህ እንግዲህ አንዱን ልብ ጅዳ አድርገህ አንዱን ጅማ አድርገህ መጠየቅ አይደለም። ራስህን አስተካክለህ ወደ አላህ ተመልሰህ በውስጡም በውጩም በኹሹዑም በኹዱዑም አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ በአግባቡ መለመን መጠየቅ ሌላኛው ሸርጥ ወይም መስፈርት ነው ብለውናል። الثالث أكل الحلال، لأن أكل الحلال إذا كان ما تأكله وتشربه حلالا يستجاب، إذا كان أكله حرام ملبسه حرام وطعمه حرام فأنا يستجاب له. فسعد بن أبي وقاص قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أردت أن تستجاب دعوتك أقم مطعمك تستجب دعوتك، اجعل مطعمك طيبا حلالا يستجاب لك دعاءك. فأكل الحلال له تأثير في إجابة الدعاء. سبحان الله ትልቁ ትኩረት የምንሰጥበት እዚህ ላይ ነው። በአሁኑ ክፍለ ዘመናችን ትልቁ ፈተና የምንበላው የምንጠጣው ሐላል ነው ወይስ አይደለም? እሳቸው አሁን ከገለጹልን አራተኛው ወይ ሶስተኛው መስፈርት አክሉል ሐላል፣ ሐላል ማብላት፣ ሐላል መጠጣት፣ ሐላል መልበስ። ይህ ለዱዓ ተቀባይነት አንዱ መስፈርት ነው ብለዋል ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለሰዓድ ቢን አቢ ወቃስ ሰዓድ ጠየቀ ወይስ قال أطعم مطعمك؟ نعم صدق بن وقاص። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለሰዓድ ቢን አቢ ወቃስ፣ ሰዓድ ቢን አቢ ወቃስ ማለት ታላቁ ሙጃሂዱ የሙጃሂድ ያኒ ከሰሃባ በጣም እንግዲህ በሲራ ላይ ያገኛችሁ ይሆናል። ታዋቂ ጀግና ትልቅ ሰሃባ ነውና ለዒባዳም ትልቅ ቦታ ያለ ሰው ነው። ወማዕ ዛሊከ ከዚህ ጋር ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዱዓዬ ተቀባይነት ያገኝ ብለህ ካልከው አጥዕም መጥዓመከ፣ የምትበላውን ምግብ አጽዳው፣ ንጹሕ አድርገው፣ ሐላል ያልሆነውን ነገር አትብላ፣ ተጠንቀቅ ብለዋል። እንግዲህ አንዱ ዱዓችን አየር ላይ የሚያስቀረው የልብስ አለባበሳችን ከተለያየ በመምጣቱ የምግብ አበላላችን ከተለያየ ቦታ በመምጣቱ እንደው የምንጠጣው ነገር ደግሞ እንደዚሁ ባልታወቀ ከቀኝም ከግራም ይመጣል፣ ይገባል። ሌላ ትንሽ የተቀዳችው ነገር ብትኖረው ከሱ ጋር ይቀላቀላልና ከዚህ ጥንቃቄ መውሰድ እንደሚያስፈልግ በተለይ እቺ የራሴ ተጨማሪ ነው። በዚህ ጾም በፊትም ነግሬያቸዋለሁና እዚች ላይ ትኩረት ልንሰጠው ይገባል ማለት ነው። እሺ حقيقة في هذا العصر الحلال صار نادرا وعزيزا، لأن اختلط الحلال والحرام، كثر أموال الربا وأموال الغش في البيع والشراء والذي بطريق الزور وبطريق الرشاوي وبطريق الاغتصاب. المال كثر الحرام، القليل الذي يحرص على أن يكون ماله حلالا. فينبغي لنا نحن المؤمنين أن نحرص على أن تكون كسبنا بطريق ما تريد الشريعة فقط. نحرص على الحلال، كسب الحلال ولو قليل فيه بركة تجاب دعوته. وإذا تركت لأولادك يكون بركة لأولادك، وأنت تعيش عليه ولو قليلا مستريح البال، قلبك فيه سعادة،
في سعادة روحية. وإذا أبقيت لأولادك يكونوا نفعا لهم، وإلا ولو كسبت مالا كثيرا لا يكون فيه بركة وتؤذب عليه يوم القيامة. ولو تركت لأولادك فأنت الذي تعذب ولا يبارك لهم فيه. በተለይ በዚህ ክፍለ ዘመን እንደምታወቀው የገንዘብ ብዛት አለ፣ ሀብት መጥቷል። ነገር ግን ጥራቱን ሐላልነቱን ለመለየት የሚያስቸግርባት ክፍለ ጊዜ ነው። ጥቂቶቹ በሐላል ሀብት በሐላል ንብረት ሊኖሩ ይችላሉ። አብዛኛው ግን በሽያጭና ግዢ ምክንያት በተለያዩ ሲስተም አሰራሮች ምክንያት እንዲሁም በወለድ ምክንያት የተደባለቀ የተቀላቀለ ሆኗል። ይህ አይነት ደግሞ በረካ አይኖረውም። በዚህ በኩል ዱዓችንም ዒባዳችንም ተቀባይነት ማግኘት እንደማይችለው ሁላ በረከትም የለም። አንተ ትንሽ ነገር ሐላል ሰርተህ በእሷ ተመጥነ ኖረ በበረከት ኖረ ለልጆችም ደግሞ በረከቱን ጥለ መሄድ በረካ ነው። ነገር ግን አንተ ደግሞ ዛሬ አገኝተህ ከተለያዩ ነገራቶች በግዢና ሽያጭ ምክንያት በማታለልና ማጭበርበር ምክንያት በወለድ ምክንያት ያከማቸው ገንዘብ ለቤተሰብ ትተህ ብትሞትን አንተ በአኺራው በዚህ ምክንያት ትቀጣለህ፣ ትተዓዘባለህ። ልጆቹም ደግሞ ከዚህ አንተ ትተህ የሄድክላቸው ሀብትና ገንዘብ በረከት አይኖረውም። ስለዚህ ትንሽ ሆና በረከት የሚያመጣውን ለቤትም ለቤተሰብም በረከት የሚሆንና ለአንተም ዱንያና አኺራ ጥሩ ማረፊያና እርካታ የሚያመጣልህ ላይ ትኩረት መስጠቱ በጣም ጠቃሚና ውጤታማ ይሆናል። آداب الدعاء كثيرة لكن نكتفي بهذا. نسأل الله سبحانه اللهم يا حي يا قيوم المستغيث اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين. اللهم تقبل صيامنا، اللهم تقبل صيامنا، اللهم تقبل صيامنا واستجب دعاءنا واستجب دعاءنا. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم احفظنا من الفتن ما ظهر لنا وما بطن. اللهم سلم بلادنا، اللهم سلم بلادنا من الفتن ومن الحروب ومن فتنة المحيا والممات. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اغفر لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واغفر لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واغفر لنا آخرة التي هي معادنا، وهي الحياة لنا من كل خير، وهي الموت راحة من كل شر. وصلى الله وسلم وبارك على آله وصحبه أجمعين.